बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, माह रमज़ान की आमद से कबल ही अशियाए खुरनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। फल और सब्जियों की कीमतें 50 से 100 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से कबल ही महंगाई का नया तूफान आ गया। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। ओपन मार्केट में फल और सब्जियों की कीमतों में 50 से 100 रुपए तक का गैर मामूली इजाफा देखने में आया। 1 किलो सेब पिछले हफ्ते की निस्बत 120 से बढ़ के 150 से 200 तक फरोख्त होने लगा। खरबूजा 130 से 200, किन्नू 250 से 300 रुपए दर्जन पर फरोख्त होने लगा। केला 200 से बढ़कर 300, जबकि प्याज 200 से बढ़कर 250 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा। 1 किलो शिमला मिर्च 240 से बढ़ के 320 की बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि दुनिया भर में यहाँ तक कि गैर मुस्लिम ममालिक में भी माह रमज़ान के एहतराम में कीमतों को कम कर दिया जाता है, मगर पाकिस्तान में कीमतें दुगनी हो गई हैं। जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, वो रमज़ान आ जाए ना तो वो कीमतें कम कर देते हैं कि मुसलमानों का रमज़ान आ गया। यहाँ मुसलमानों का ये हाल है कि कीमतें डबल कर देते हैं। रमज़ान में लोग कम कर देते, हम मुसलमान बढ़ा देते, बहुत ज़्यादा बढ़ाते। रमज़ान में जो चीज़ 50 रुपए की वो 100 रुपए में मिल रही है। तो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पे अमल करे, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी आए वो अमल नहीं कराती। दुनिया से कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। रमज़ानुल मुबारक में घरेलू सार्फिन को सहरी और इफ्तार में बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। लेस्को के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स की सरबराही में 3 टीमें तश्कील देकर कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर लेस्को ने रमजानुल मुबारक के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके मुताबिक लेस्को रीजन में सहरो इफ्तार के दौरान बिजली की बिला तातुल सप्लाई फराहम की जाएगी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने बताया कि घरेलू सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। तमाम अफसरान सहरी व इफ्तारी में कंट्रोल रूम में मौजूद होंगे, जबकि पावर कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग के लिए अलहदा टीम तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन सर्कल की भी अलहदा टीम बना दी गई है और सब डिविजन्स में इजाफी ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स को यकीनी बनाने के अहकामात जारी करते हुए जलने वाले ट्रांसफार्मर को 3 घंटे में तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। बात करेंगे गैस बहरान की। ग्रीन टाउन D2 के मकीनों का सुई गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। खातन भी शरीक हुई। शहरियों ने माह रमज़ान में सुई गैस फराहम करने का मुतालबा किया है। सुई गैस की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। ग्रीन टाउन D2 के रिहायशी घरों से बाहर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। खातन सुई गैस बिल और LPG सिलेंडर उठाकर बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक हुई। मुजाहिरीन ने कहा कि सुई गैस की लोड शेडिंग जारी रही तो आम आदमी का सहरो अफ्तार भी मुतासिर होगा। महंगी LPG खरीदेंगे या राशन? क्योंकि हमने रोजे रखने होते हैं, तो रोजों में जब गैस नहीं आएगी तो हम कैसे रोजे रखेंगे। हमारा मुतालबा यही है, मोहल्ले वालों का भी हमारा भी यही मुतालबा है कि हमें गैस चाहिए। कहाँ से मैं लकड़ियाँ जलाती हूँ, आंखों में मोतिये हैं, तो कहाँ से बिल दूँ जब मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। गैस का कोई मसला हल करो, बिल हाथ च पड़े, कहाँ से दिए बिल बताओ। बुजुर्ग खातन का कहना है सुई गैस की 6 माह से 24 घंटे फराहमी मअतल है, इसके बावजूद गैस बिल आ रहे हैं। बच्चे रोजे रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हमने भी रोजे रखने हैं, पर क्या करें, गैस है ही नहीं। अब रफ्तारी का बंदोबस्त करें कि गैस का सिलेंडर भरवा के कुछ करें। 7,000 का मेरा बिल है और है ना गैस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब और इससे पिछला 8,000 का मेरा बिल था। हर महीने हम बिल भरा, लेकिन गैस का कहीं नाम निशान नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से घरेलू सार्फिन को सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा रुमेर इलियास, सिटी 42। दूसरी जानिब समनाबाद रुस्तम पार्क के मकीनों ने गैस बहरान और जायद बिल वसूलियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि 2 साल से गैस गायब है, लकड़ियों और सिलेंडर पर गुजारा कर रहे हैं, घरेलू सामान फरोख्त करके बिल अदा करते हैं। समनाबाद रुस्तम पार्क के मकीनों ने गैस की अदम फराहमी और जायद बिलों की वसूली का इकदाम को जालिमाना करार दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता रमजान भी गैस गायब थी, इस रमजान भी गैस आने के आसार नजर नहीं आते। सिलेंडर और लकड़ियों पर गुजारा कब तक करें, महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हो सकी। ये पिछले तकरीबन 2 साल से हमारे इस इलाके के अंदर बिल्कुल नहीं गैस सिलेंडर बराबर आके हम तंग आ गए। गरीब अवाम यहाँ पे रहती है। ये रिक्शा ड्राइवर के घर का बिल है, ये 48,000 है, ये 46,000 है। मैं क्या लेना चाहूँगी, गैस ही दे हमें तो बोल
हमें तो बस गैस। इलाका मुकीनों ने इंतजामिया से गैस की बहाली का मुतालबा किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज निज़ाम ख़राब हो गया है। जगह जगह गंदा पानी जमा है, बीमारियां फैलने लगी हैं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मसाइल हल कराने का मुतालबा कर दिया। बेतिया रोड महर गली का सीवरेज निजाम जवाब दे गया। जगह जगह गंदा पानी जमा, हादिसात मामूल बन गए, ताफुन फैलने लगा, मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। रिहायशियों का कहना है कि सीवरेज निजाम 1 साल से खराब है। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि मसला तरजीही बुनियादों पर हल कराया जाए। मनावा उमर खान रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, इलाके का सीवरेज निजाम भी खराब, गटरों के ढक्कन गायब। अहले इलाका का कहना है कि 8 बरस से रोड खस्ता हाल है, कोई सुनने वाला नहीं। दुकानदार कहते हैं कि कारोबार ठप हो गए हैं। चंदिया गांव के इलाके का सीवरेज निजाम भी खराब हो गया। सीवरेज का पानी घरेलू नलकों में आने लगा। मकीनों का कहना है कि वुजू तक करने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं। रमजान में भी मुश्किलात दरपेश होंगी। इंतजामी इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने से कासिर हैं। रिहायशियों ने वजीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत इलाके की फौरी सफाई और सीवरेज मसाइल हल करवाने का मुतालिबा किया है। न्यू बरकी रोड का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। बिजली है न गैस, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं कि इलाके में बिजली के खंभे ना होने के बाइस हाई वोल्टेज तारें दरख्तों के साथ बांधी गई हैं, जो किसी भी वक्त जानी नुकसान का सबब बन सकती हैं। अहले इलाका ने मसाइल हल ना होने पर पुरअमन एहतजाज भी किया। शहर में जगह जगह तजावुज़ात, रेढ़ी बानों का कब्जा है। मुल्तान चुंगी, मुगलपुरा, करीम ब्लॉक में तजावुज़ात की भरमार है। मजीद क्या सूरत हाल है, तलहा अशरफ से जानते हैं। जी तलहा, आगाह कीजिए। मुल्तान चुंगी वादत रोड पर मौजूद हूँ। ना सिर्फ इस वादत रोड पर मगर पूरे लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ बाज़ारों में तजावुज़ात माफिया सरगर्म नज़र आ रहा है। जबकि मार्केटों के बाहर, दुकानों के बाहर कई फीट तक, रोड के बीचों बीच तक जो कि स्टॉल्स लगाए गए हैं और मुख्तलिफ चीज़ें लगाई गई हैं। जबकि खाने पीने की जो अशिया हैं उनके लिए जो होटल मालकान हैं उनकी जानिब से होटलों की जो सिटिंग एरिया है वो भी रोड के ऊपर और फुटपाथ पर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको, पैदल चलने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ रोड का बड़ा हिस्सा जब तजावुज़ात की नज़र हो जाता है तो तजावुज़ात की वजह से जो रोंग पार्किंग है उसका रुझान भी बढ़ने लगता है और रोड पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो सुस्त रवि का शिकार रहती है। न सिर्फ मुल्तान चुंगी वादत रोड बल्कि इसके अलावा क्रीम ब्लॉक, लक्ष्मी चौक, इसके बाद अनारकली बाज़ार, टाउनशिप का बाज़ार, मुगलपुरा का बाज़ार और यतीम खाना चौक का बाज़ार, इन सब इलाकों में तजावुज़ात माफिया जो कि इस वक्त काबू से बाहर हो चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन भी किए जाते हैं, तो चंद घंटों के बाद ये तजावुज़ात दोबारा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़े, आपको बताएं नमूनिया से एक और जान चली गई। नमूनिया का शिकार बच्चा दम तोड़ गया। 24 घंटों में मजीद 37 बच्चे नमूनिया में मुब्तला होकर अस्पताल जा पहुंचे। इलाज भी जारी है। खतरनाक नमूनिया 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद एक और बच्चे की ज़िंदगी निकल गया। मजीद 37 बच्चे नमूनिया से मुतासर होकर अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि लाहौर में रवां साल नमूनिया से 78 हलाकतें हुई हैं। 8,939 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब सूबे के दीगर इलाकों में 24 घंटों के दौरान 3 बच्चे नमूनिया से जान बहक हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से कबल वज़ीर खुराक इन एक्शन। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक शहरियों तक सेहतमंद खुराक की फराहमी के लिए चेकिंग का आगाज़ कर दिया गया। रमजानुल मुबारक में मुजरे सेहत अशियाए खोरोनोश की तैयारी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने फूड सेफ्टी टीमों के हमरा मरगजार कॉलोनी का दौरा किया। नाकिस इंतजामात पर रोल पट्टी प्लांट को सील कर दिया गया। 500 लीटर गंदे जायदुल मियाद ऑयल समेत रोल पट्टियां तलफ कर दी गईं। यूनिट में नाकिस जायदुल मियाद ऑयल से समोसा पट्टियां तैयार की जा रही थीं। वजीर खुराक का कहना है कि मुकद्दस महीने में खुराक के मयार में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की जानिब से फ़न नकाशी और काश्तकारी के फ़रोग के लिए इक़दामात। अहाते मस्जिद वज़ीर खान में नकाशकारों और काश्तकारों ने कदीम फ़न को ज़िंदा रखा हुआ है।
देखने वाले भी दाद दिए बगैर नहीं रह पाते। फन नक्काशी और काशीकारी के फरोग के लिए वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने ऐसे इक़दाम उठाया है। नक्काशकार और काशीकार अहाता मस्जिद वजीर खान में इस कदीम फन का दिया जलाए रखे हुए महव नजर आते हैं। अहाता मस्जिद वजीर खान जैसी तारीखी जगह पर नक्काशकारों और काशीकारों को काम में मगन देखते ही मुगलिया दौर की याद ताज़ा हो जाती है। नक्काशकारों और काशीकारों का कहना है एक अरसे से फन की खिदमत कर रहे हैं। ये वो वाहिद जगह है जहाँ ये फन जिंदा है। रवायती खताती जो है ये हमारा वर्षा है, फन खताती जो है, और इस विरसे को अगर हम क्लोज करके रखेंगे, इसको आगे नहीं फैलाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम आगे सिखाएं, अगली नस्ल तक पहुंचाएं, इसको आगे आगे फैलाएं इसको। 2016 में मैंने आगा खान कल्चर सर्विस के साथ और वॉल सिटी के साथ ये मस्जिद वज़ीर खान की रेस्टोरेशन से काम शुरू किया। इसकी नॉर्थ वॉल की रेस्टोरेशन मैंने की है मोज़ैक में, और उसके बाद इन्हीं के साथ ही फिर लाहौर फोर्ट पे उसका जो मेन गेट है पिक्चर वॉल पे, वो उसका काम मैंने किया। मुगलिया दौर के तर्ज की नक्काशी और काशीकारी आज भी ग्राहकों को इसकी तरफ खींच लाती है। यहाँ आने वालों का कहना है ये फन हमारी सकाफत का अटूट अंग है। इस फन से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई बेहद जरूरी है। इसको बहुत इनकरेज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही इसमें मेहनत होती है। इट इज़ वेरी डिटेल्ड वर्क व्हाट ही इज़ डूइंग। इनको बहुत इनकरेज करना चाहिए। और हम तो शुरू से घर में हम जो है एंटीक पसंद करते हैं, और इट इज़ सच एन अमेजिंग वर्क। मैं तो सरप्राइज्ड हो गई हूँ देख के। इस तरह हमारा जो मुल्क का जो सरमाया जो नक्काश जो नेचुरल तौर पे जो चीज़ें बनाते हैं, तो इसके साथ जितना हो सके वो ताउन और भी करना चाहिए। ये पूरे मुल्क पूरे कंट्री में होना चाहिए, आम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो सबसे अहम जो ज़िंदगी में नेचुरल चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। शहरी हर रोज़ बड़ी तादाद में आता है मस्जिद वजीर खान का रुख करते हैं। नक्काशी और काशीकारी में मगन अफराद को खूब सराहते हैं। कैमरामैन राना अजीम के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सरबराही तालीमी पंचायत लगाई गई। राना सिकंदर हयात का तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने, तालीमी इदारों के ग्राउंड्स आबाद करने, स्कूल्स को खुद मुख्तार इदारे बनाने का ऐलान किया गया। वज़ीर तालीम ने तालीमी इमरजेंसी लगाने के अज़म का भी इज़हार किया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल वादत रोड में तालीमी पंचायत लगाई। असातिज़ा और स्टेक होल्डर्स से तालीमी निज़ाम की बेहतरी, दरपेश मसाइल के खात्मे पर तजावीज़ भी तलब की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि स्कूल्स में तीसरी शिफ्ट शुरू करने से मुतल्लिक पॉलिसी बना रहे हैं। ख़वातीन के लिए कॉलेजेस में बसें देंगे। AC और DC के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स में कॉलेजेस बनाना चाहते हैं। बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत देंगे। कंप्यूटर लैब को अपग्रेड करेंगे, नए कंप्यूटर्स खरीदेंगे। हर स्कूल में एकेडमी बनाई जाएगी। हम ट्रिपल शिफ्ट में स्कूल्स चलाएंगे, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को यूटिलाइज करके नए कॉलेजेस बनाएंगे और अपनी बहनों को फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे। राना सिकंदर हयात का कहना है कि स्कूलों के ग्राउंड्स को आबाद किया जाएगा। स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई प्लान नहीं। मुजरमाना गफलत PTI दौरे हुकूमत में की गई। 380 अरब रुपए तनख्वाहों और पेंशन में दे रहे हैं। बिजली के बिल कमर्शियल कर दिए गए। खाली असामियों पर भर्तियां करेंगे। प्लान यही है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर तालीम और इंशाअल्लाह लाहौर की 1.5 करोड़ आबादी को अगले एक आने वाले साल में आपको नजर आएगा कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम का मजीद कहना है कि बड़े स्कूल्स में फ्लड लाइट्स लगाकर खेलों का आगाज करेंगे। स्कूल्स में खेलों की अकेडमी भी बनाई जाएंगी। कैमरामैन असद अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सलामतपुरा में अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की और सैकड़ों मरीजों को फ्री इलाज मुआवजा भी मुहैया किया गया। सलामतपुरा में अल-फलाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सूबाई सेकेंडरी हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक ने खुसूसी शिरकत की और कैंप का विजिट किया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप आम शहरियों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। पाकिस्तान में इस किस्म के काम को करने की ज़रूरत है, जहाँ पे सरकारी साहब में हम चीज़ों को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। हमें अभी मौका मिला और हम अपने अस्पतालों को, चाहे वो BHU लेवल है, वो RSC लेवल है, वो THQ है, वो DHQ है, या वो टीचिंग अस्पताल से उनको बेहतर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो लोड है पाकिस्तान में या पंजाब में या किसी भी शहर में, जब तक इस किस्म की तंजीमें आगे नहीं आएंगी उनको फुलफिल करना मुश्किल टास्क है। फ्री मेडिकल कैंप में रोहेल असगर, इंचार्ज अब्दुर्रहमान जज, साहबजादा अब्दुल रकीब अवान समेत दीगर ने शिरकत की। पर्टिकुलर कैंप में हमारे पास जो हैं वो 8 कैंप्स हैं और जिसके अंदर हमारे पास जो भी बुनियादी स्पेशलिटीज़ हैं,
جس میں جنرل میڈیسن ہے، گائنیکولوجسٹ ہیں، ریڈیالوجسٹ ہیں، اور یہ سب سرٹیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپ میں مختلف شعبہ جات کے ماہر ڈاکٹرز نے شرکت کی اور سینکڑوں مریضوں کا فری علاج و معالجہ کیا۔ کیمپ میں ECG، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ٹیسٹ فری کیے گئے۔ مریضوں کو ادویات بھی مفت فراہم کی گئیں۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کے اتوار کے روز صفائی انتظامات کے لیے دورے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا۔ ذیشان رفیق نے CEO لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صاحب دین کے ساتھ ایوان تجارت روڈ پر کنٹینرز کلیئرنس اور اس کے علاوہ دیگر ورکنگ کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے شادمان عارضی کلیکشن پوائنٹ کا بھی دورہ کیا اور سیکنڈری ویسٹ کلیکشن کے عمل کا معائنہ کیا۔ وزیر بلدیات نے ستھرا پنجاب مہم کے دوران LWMC آپریشنل ورکنگ کی تعریف بھی کی۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے 5 دیہات کو صفائی کے حوالے سے مثالی بنایا جا رہا ہے۔ ذیشان رفیق کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں شہید کانسٹیبل محسن عباس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی۔ شہید کانسٹیبل محسن عباس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائیہ تقریب میں سیف سٹیز کی آپریشن کمانڈ، سٹاف اور مختلف فورسز کے نمائندگان نے شرکت کی۔ سیف سٹی سٹاف اور عملے نے شہید کانسٹیبل محسن عباس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ کانسٹیبل محسن عباس نے ڈاکوؤں سے مقابلے میں جام شہادت نوش کیا۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ کانسٹیبل محسن عباس نے فرض کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پولیس معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے سرگرم ہے۔ برکی روڈ سرور معراج نالج سٹی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں سرور معراج انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا افتتاح ہوا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ خدمت خلق کی بہترین مثال کو برقرار رکھتے ہوئے سرور فاؤنڈیشن اور انجمن اخوان اسلام کی ایک اور نئی کاوش برکی روڈ پر سرور معراج نالج سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ کام شروع کیا۔ اس میں مسلم ایڈ، مسلم ہینڈ، اسلامک ایڈ، ہمارا یہ ہے درویش گروپ، سب لوگوں نے مل کر جدوجہد کی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کم از کم 15 ارب روپے سے زیادہ چارٹی کا ورک جو ہے 2022 میں کی۔ پہلے مرحلے میں سرور معراج انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا افتتاح ہوا، جس میں بچوں کو بہترین اور سستی تعلیم فراہم کی جائے گی۔ صدر انجمن اخوان اسلام رانا محمد منشا نے فلاح کے کام کو مزید جاری رکھنے کا عزم کیا۔ بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے بھی سرور فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا۔ سچائی صاحب کے اندر جو چھپا ہوا سماجی کارکن اور خدمتگار ہے، اس کو کشش نظر آئی، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کو ملک معراج خالق کی صورت میں اپنے جیسا ہی ایک انسان نظر آیا۔ تقریب میں مزید پروجیکٹس کے سنگ بنیاد رکھے گئے اور فنڈ ریزنگ بھی کی گئی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ بانی آل پاکستان انجمن تاجران مقصود احمد بٹ مرحوم کی 80ویں سالگرہ کی مناسبت سے محفل میلاد رکھی گئی۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ وزیر خوراک بلال یاسین، عدنان خالد بٹ، علی حسام اصغر سمیت سیاسی کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مجاہد مقصود بٹ کے زیر اہتمام ماڈل ٹاؤن میں مقصود احمد بٹ مرحوم کی 80ویں سالگرہ کی مناسبت سے محفل میلاد ہوئی۔ نعت خواں زبیر وارسی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محفل میلاد میں بانی آل پاکستان انجمن تاجران مقصود احمد بٹ مرحوم کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ وزیر خوراک بلال یاسین، زاہد مقصود بٹ، شاہد مقصود بٹ، محمد بن مجاہد شریک ہوئے۔ عبداللہ مجاہد، عدنان خالد بٹ، علی حسام اصغر، شیخ علاء الدین، سرفراز خان نے شرکت کی۔ عثمان ملک، افتخار بشیر، منیب شیخ، چودھری شفیق، اقبال محمود الحسن، کمال فاروقی، طارق بٹ، محمد عامر شریک ہوئے۔ خوشنود بٹ، رضا چاولہ، ناصر محمود، ایوب بٹ، سعید مغل، اظہر خان سمیت دیگر موجود تھے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کرائی۔ اللہ وہ ہمیں معاف فرما، ہمیں پکا سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے باجداد کو، یا اللہ بلکہ تمام امت مسلمہ کو
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक जितने मुसलमान इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। ताजर रहनुमाओं का कहना था हाजी मकसूद अहमद भट्ट के लगाए गए पौधे आज भी सियासत और तजारत में मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ सईद अहमद, सिटी 42। टाउनशिप में नौमुंतखब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। ज़ोहराने का एहतमाम रहनुमा जमात इस्लामी वसीम असलम कुरैशी की जानिब से किया गया। ज़ोहराने में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, सेक्रेटरी खालिद अहमद भट्ट ने खसूसी शिरकत की। रहनुमा जमात इस्लामी आमिर निसार खान, फ़हीम असलम, कलीम असलम टीपू, साद बिन वसीम ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम ममालिक दोस्ती के सफ़ीर असद कुरैशी भी खसूसी तौर पर शरीक हुए। एडवोकेट नोमान ज़फ़र, खालिद सिद्दीकी, अब्दुल वहीद, अब्दुल्ला साइम, अज़मत, तलहा मजीद, काजी अजमल समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात और वकला ने भी शिरकत की। नौमुंतखब सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ का भी एहतमाम किया गया। क्लब वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान चैप्टर के ज़ेरे एहतमाम तकरीब रखी गई। एजाज चौधरी, सलीम गौरी, हबीब रफ़ीक, अबरारुल हक ने शिरकत की। शुरका में कुरानदाजी के जरिए तहाइफ भी तकसीम किए गए। क्लब पाकिस्तान चैप्टर इजाज चौधरी ने DHA राया में तकरीब सजाई। इजाज चौधरी ने कहा कि तकरीब का मकसद शहर के मारूफ बिजनेसमैन को एक छत तले इकट्ठा करके कारोबारी मौके फराहम करना है। कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी और सोशल डिप्लोमेसी, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर CEO क्लब पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा है। और पिछले 7-8 साल से बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चैप्टर एंड UAE चैप्टर, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान का इमेज जो है इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर किया जाए। मुख्तलिफ ब्रांड से CEOs ने अपने ख्यालात का इजहार किया और बहुत से अच्छे लोग, आज कुछ लोगों से मेरी अच्छी तारीफ भी आज हुआ, तो वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इससे अच्छा नेटवर्किंग का कोई बहाना नहीं है कि आप लोगों से मिलते हैं, और गॉफ ऐसे कि जहाँ पर हर शख्स आपका दोस्त बन जाता है। बिजनेस कम्युनिटी का आपस में जितना करीबी ताल्लुक होगा पाकिस्तान में मुआशी तरक्की उतनी बेहतर होगी। सलीम गौरी, हबीब रफ़ीक, गुरुकार इब्रारुल हक शरीक हुए। शुरका ने गोल्फ भी खेली और खूब महसूस हुए। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में शील्ड तकसीम की गई, जबकि कुरानदाजी के जरिए तहाइफ भी तकसीम किए गए। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। शहरियों ने मौसम बदलते ही मौसम गर्मा के मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। रंग बिरंगी शर्ट्स, निकर और दीगर सामान खरीदने आए अफराद ने छुट्टी का दिन खूब एंजॉय किया। बदलते मौसम के बदलते रंगों को एंजॉय करने शहरी बड़ी तादाद में पहुंचे लंडा बाजार। शहरी सस्ते दामों हाफ बाजू शर्ट्स, निक्कर और दीगर मलबूसात की खरीदारी में खूब मगन दिखाई दिए। ये हमारी हुकूमत है, ये हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। हम गरीब आदमी हैं, इसीलिए इधर आए हैं कि ये हमें सस्ता मिलता है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। रेडी बानों का कहना है लोग महंगाई की वजह से लंडा बाजार का रुख करते हैं। गरीब तबका यहाँ आते हैं, मतलब अपने लिए, बच्चों के लिए कपड़े मतलब ढूंढते ताकि हमें सस्ता मिल जाए। जो हमारी मुल्क में महंगाई के जो तनासब है, जो माशियत के जो हालात है, हो सकते कि आने वाले वक्त में 2-3 महीने के अंदर अंदर ये लोग ये लेने के भी काबिल ना रह जाए। जहां एक जानिब शहरी खरीदारी में मसरूफ रहे, वहीं महंगाई की शिकायत भी करते रहे। अब ज्यादा यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं रहा और किसी ओरिजिनल आउटलेट पे भी ज्यादा कोई डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। लंडा बाजार हमेशा से लोगों को सस्ते दामों अशिया की फराहमी का मरकज रहा है। मौसम गर्मा के आगाज से कबल ही खरीदारी अरूज पर है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। जश्न बहाराम मेला इख्तिताम पजीर आखिरी रोज कव्वाली नाइट में कव्वाल खालिद खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। शहरियों ने मेले में बड़ी तादाद में शिरकत करके खूब एंजॉय किया। के ज़ेरे तमाम जिलानी पार्क में लगा जश्न बहारा मेला अपने इख्तिताम को पहुंच गया। 10 रोज तक जारी रहने वाले मेले में शहरियों की तफरीह के लिए सखावत, दस्तकारी और खानों के स्टॉल लगाए गए। शहरियों का कहना था ऐसे फेस्टिवल्स किसी नेमत से कम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर फेस्टिवल में, मुझे बहुत मजा आया, खाया पिया सुबह से। मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों की जिद पे मैं आई हूँ। बच्चों ने वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, फिर उन्होंने बोला कि हमने जाना है। मुख्तलिफ तरह के झूले और ऊंट की सवारी ने बच्चों को भी मसरूर रखा। मुझे यहाँ आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे शॉपिंग की बहुत ज्यादा जगह बनी हुई है, स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के। इधर हमें बहुत प्यारे प्यारे झूले, हमें बहुत मजा आया। हम सुबह से आए इधर, झूले बहुत प्यारे प्यारे झूले हैं। यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल भी बहुत अच्छे रखे हैं। यहाँ पर पंजाब का हर जो है वो फूड मौजूद है और यहाँ पर बहुत ज्यादा हर चीज अमेजिंग है। जश्न बहारा मेले के इख्तितामी रोज कव्वाली नाइट का भी
اہتمام کیا گیا۔ معروف قوال خالد خان نے خوب سما باندھا۔ کیمرامین ندیم کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42 لاہور۔ سپیریئر سپورٹس گالا کی رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ لیگی رہنما ملک محمد رؤف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ سپورٹس گالا میں طلباء نے مختلف کھیلوں میں شاندار پرفارمنس دے کر حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ اس موقع پر پرنسپل کاشف اکرم، چودھری ریاض، چودھری اسماعیل، ڈپٹی ڈائریکٹر FBR محمد یوسف طاہر اور دیگر موجود تھے۔ نون لیگی رہنما ملک محمد رؤف کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں ایسی تقاریب خوش آئند ہیں اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کیا۔ نیٹ سول نے پروفیسر مختار احمد بٹ میموریل T20 کارپوریٹ لیگ جیت لی۔ فائنل میں LCCI کو 47 رن سے شکست ہوئی۔ محمد مظہر 79 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ LCCI گراؤنڈ پر کھیلے گئے فائنل میں LCI کی دعوت پر نیٹ سول نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 216 رنز بنائے۔ محمد اظہر نے 79، بلال اسلم 39 اور فراز حسن 23 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ LCI کے وحاج حسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں LCI کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 169 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مومن 51، ندیم عباس 30، محمد یوسف 26 اور ذوالقرنین حیدر 14 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیٹ سول کے کاشف علی نے 3 جبکہ محمد فیصل اور سلیل خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیٹ سول کے محمد اظہر مین آف دی میچ فائنل قرار پائے۔ رائز گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام کرکٹ ٹورنامنٹ محمد یوسف، عبدالجلیل چودھری، عالم تاب نے شرکت کی۔ رائز سلطان نے جیت کا صحرا اپنے نام کیا۔ رائز گروپ آف کالجز کی جانب سے پنجاب یونیورسٹی کرکٹ گراؤنڈ میں 14واں سالانہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ 12 ٹیموں نے کرکٹ ٹورنامنٹ میں حصہ لیا۔ رائز سلطان اور گیم چینجر ٹیم بہترین کارکردگی دکھانے کے بعد فائنلسٹ ٹیم بنی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ رائز سلطان ٹیم فاتح ٹھہری۔ CEO عبدالجلیل چودھری کا کہنا تھا کہ ہر سال طلبہ کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کرواتے ہیں کیونکہ کھیلوں کے میدان آباد ہوئے تو ہسپتال ویران ہوں گے۔ رائز جو ہے اس کی کوشش کرتا ہے کہ بچوں کو کھیل کے میدان کے اندر بھرپور موقع دیا جائے، یہ اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں اور فرسٹ آنے والی ٹیم کو بھی کیش پرائز اور ٹرافی اور باقی اچیومنٹ انعام دیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر فنانس عالم تاب کہتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے اسٹوڈنٹس ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کی بہترین ذہنی نشوونما ہوتی ہے۔ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، یہ ہم ہر سال بچوں کے لیے کرواتے ہیں اور اس میں بچے بہت بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑی ساری ٹیموں نے بڑا جانفشانی سے میچ کھیلے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر کرکٹر محمد یوسف اور CEO عبدالجلیل چودھری نے شاندار کارکردگی دکھانے والی ٹیموں کو کیش پرائز اور شیلڈ سے نوازا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کے تحت ہینڈ بال لیگ کے فائنل مقابلے ہوئے۔ بہاولپور اور ملتان کی ٹیم فاتح ٹھہری۔ منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کے تحت لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں ہینڈ بال لیگ کے فائنل مقابلے ہوئے۔ 5 اضلاع کی ٹیموں نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ ملتان اور بہاولپور ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی، لاہور نے دوسری اور فیصل آباد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جیتنے والی ٹیموں کو انعامات سے نوازنے کے لیے تقریب بھی ہوئی۔ سیکرٹری جنرل پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن خالد پرویز، عالمی ہینڈ بال کھلاڑی اسما اور غزالہ نے ٹرافی اور میڈلز تقسیم کیے۔ صدر پاکستان ہینڈ بال فیڈریشن محمد شفیق کا کہنا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اب لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جی سب کچھ فیصل آباد یا لاہور میں ہوتا ہے، میرا خیال ہے یہ آج کے ایونٹ نے یہ کنسپٹ ختم کر دیا ہے۔ جو محنت کرے گا تو آئے۔ کھلاڑی کہتے ہیں اس طرح کی تقریب سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کھلاڑی جیت پر خوش دکھائی دیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس ایونٹ کی، انہوں نے ہمیں بلایا، ہماری یہاں آنے میں ہماری مدد کی، اور اس کے علاوہ میں بہت تھینکفل ہوں ہمارے کوچ صاحب کی، ان کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور وہ چیمپئن بنے۔ یہ ایکٹیویٹیز جو لڑکیوں کے لیے ہے بہت ہی فائدہ مند ہے، جو لڑکیاں گھروں سے نہیں نکلتی، اور ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین ایکٹیویٹی ہے کہ وہ گھروں سے نکلیں اور اپنے آپ کو شو کروائیں۔ وہ بہت اچھا مطلب کہ اس چیز کو سپورٹس کو بھی آگے لے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہماری بہت اچھی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وائس چانسلر شگفتہ ناز، ڈائریکٹر سپورٹس سمیرا ستار سمیت دیگر اساتذہ بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد افتخار کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دیسی کشتی مقابلے، شانی پہلوان اور ایوب پہلوان نے میدان مار لیا۔
مہر اکرم عرف کالا پہلوان کہتے ہیں مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے امید ہے کہ فن پہلوانی اور دیگر کھیل ترقی کریں گے۔ اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں دیسی کشتی مقابلے ہوئے۔ ہنی پہلوان، علی پہلوان، شانی پہلوان اور ایوب پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لیں۔ صدر شمالی لاہور یونین شہباز بٹ اور جہان پہلوان کا کہنا ہے کالا پہلوان کے ساتھ مل کر دیسی کشتی کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔ ایسی انشاءاللہ کالا پہلوان صدر دی نگرانی دے وچ، لالا شاہ دی نگرانی وچ اسی ہر ہفتے انشاءاللہ ایونٹ کرواندے رہواਂਗੇ تے مزید اسی گورنمنٹ اگے بھی اپیل ہے کہ ساڈا نال تعاون کرن تے پہلوانی مزید ترقی ہے۔ انہوں نے اپنے فنڈ اپنی جیب سے کروایا ہے، نہ کسی گورنمنٹ ان کے ساتھ جو نا امداد کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ ہماری اپیل ہے کہ ہمارے کالے پہلوان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرے تاکہ ہمارے ریسلروں کی انشاءاللہ ہم کالے پہلوان کے ساتھ ہیں۔ کالا پہلوان ہمیں جہاں پہلوانوں کو لے کے جائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور پہلوانوں کے وظیفے لگوا رہے ہیں۔ کالا پہلوان کہتے ہیں مریم نواز کے وزیر اعلیٰ اور فیصل ایوب کھوکھر کے وزیر کھیل بننے سے فن پہلوانی سمیت تمام کھیلوں کی ترقی ہوگی۔ مریم صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے نے، وہ پہلوانا ہی دھی پتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بھی منٹ گن قریب ہونا لی ہے۔ انشاءاللہ تھانوں بہت دنگل ملن گے، بہت ماشاءاللہ دنگل ملن گے، اتنے اسٹیڈیم کراواں گے، بڑے اسٹیڈیم کراواں گے۔ میرا صرف کوئی پیغام ہے اگر بچے نوجوان منشیات تو ہٹ گئے تے پہلوان مطلب بنن، منشیات گڈ سفاری بچن تے ماں پر ادب کرن۔ وقاص پہلوان، ببا پہلوان، مٹھو خلیفہ پہلوان، چیمہ پہلوان، سونا چاندی پہلوان اور شمالی لاہور یونین نے دنگل کے انعقاد میں معاونت کی۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ 7ویں قومی میس ریسلنگ چیمپئن شپ کا آغاز، وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ فیصل ایوب کھوکھر نے کرغزستان کے سفیر کے ساتھ میس ریسلنگ مقابلے میں حصہ بھی لیا۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں میس ریسلنگ کا میلہ سج گیا۔ وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے چیمپئن شپ کا افتتاح کر دیا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے مقابلوں کے افتتاح کا باضابطہ اعلان کیا۔ ایتھلیٹس کو پلیٹ فارمز ہم دے رہے ہیں کہ جہاں پہ آ کے وہ اپنے اسکلز کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو دوسری طرف پورے پاکستان سے جو ٹیم آئی ہیں ان ٹیمز میں 1/3 فیمیل پارٹیسپیشن ہے، تو ہمارے 300 ایتھلیٹس میں سے 100 کے قریب فیمیل ایتھلیٹس ہیں۔ 7ویں قومی میس ریسلنگ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے مرد و خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ دلچسپ مقابلے دیکھنے میں آئے۔ وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کرغزستان کے سفیر کے ساتھ میس ریسلنگ مقابلے میں حصہ لیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تمام کھیلوں کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں گے۔ اتنا خوبصورت ایونٹ الحمدللہ آج ہم منعقد ہوا، اور سب سے پہلے جیسے کہ میڈم ڈیپٹی کمشنر بتا رہی تھی کہ اس میں خوبصورتی صرف یہ نہیں کہ نئی اور ثقافتی سپورٹس مختلف ممالک کی اجاگر ہو رہی ہیں اسپیشلی پاکستان، بلکہ دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ 300 پارٹیسپینٹس میں 1/3 جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ خواتین ہیں۔ کھلاڑیوں اور آرگنائزر کا کہنا ہے ایسے مقابلے کسی بھی کھیل کے فروغ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ پورے پاکستان سے بچے بلوائے ہیں، یہ پاکستان کا روایتی کھیل ہے اور اس کو ہم زندہ رکھیں گے اور یہ چلتا رہے گا سسٹم میں۔ اس چیز کو اور زیادہ نا ماڈرنائز کیا جائے، پبلش کیا جائے، اور نا لڑکیوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ نا ہر کام نا لڑکیاں کر سکتی ہیں۔ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اسپورٹس بورڈ کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہمیں آگے آنے کا موقع دیا، اور اس طرح کی گیمز ہوتی رہنی چاہیے۔ چیمپئن شپ میں لاہور اور فیصل آباد کے میس ریسلر نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے ریسلرز کو خوب داد دی۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی پھینیاں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جگہ جگہ رمضان کی میٹھی سوغات پھینیاں کے سٹال سج گئے ہیں۔ لاہوریوں نے بھی پھینیاں خریدنے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں افشاں رضوان سے۔ جی افشاں۔ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں جگہ جگہ جو ہے پھینیوں کے سٹال لگ گئے ہیں، جن کی طرف شہریوں کی کثیر تعداد بھی جاتی ہوئی دیکھ رہی ہے، اور اپنے رمضان کے سحری کے لیے جو ہے وہ لوگ پھینیاں خرید بھی رہے ہیں۔ مزید ہم نے ان سے بات بھی کی، ان کا کہنا تھا کہ میٹھی پھینیاں جو ہے وہ رمضان مبارک کی سوغات سمجھی جاتی ہے اور ان کے بغیر سحری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ہی زیادہ یہ میٹھی اور سحری کو تر و تازہ بنا دیتی ہے ہماری سحری کو۔ دکاندار حضرات سے بھی ہم نے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ پھینیوں کی تیاری جو ہے رمضان سے 1 مہینہ قبل ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ لچھے دار پھینیاں لاہوریوں کی جو ہے فیوریٹ سمجھی جاتی ہیں، لاہوری اس کو کثیر تعداد میں خریدتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، اور ان کا روزہ جو ہے رمضان جو ہے ان کا پھینیوں کے بغیر ادھورا رہتا ہے۔ جی افشاں، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔